ପାରୋଳା ଉପକାରାଗାର ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳିତ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରୋଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଉପକାରାଗାର ପକ୍ଷରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପକାରାଗାର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ହୋମ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରାମନବମୀ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉପକାରାଗାର ପରିସରରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପକାରାଗାର ଅଧିକାରୀ କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ପତିଙ୍କ ସମେତ ଉପକାରାଗାରର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉପକାରାଗାର ପକ୍ଷରୁ ରାମନବମୀ ମହାସମୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। जय श्री राम। आज मर्यादा पुरुष श्रीरामंकर जन्मोत्सव रामनवमी उपलक्षे आमर उपकारागार पारोळाखेमुंडी तरफ आमर स्थानीय हनुमान मंदिर में उत्सव महासमारोह पालित होउछि। आमर समस्त कारा कर्मचारी उद्यम क्रमे आज यही उत्सव चली। एठार हनुमान चालीसा पठन होउछि एवं होम यज्ञ कार्यक्रम चली। यापर आमर प्रसाद सेवन व्यवस्था रही। आज यही अवसर में प्रभु श्रीरामचंद्र निकट में प्रार्थना करुच्ची समग्र विश्ववासी कल्याण हो एवं आमर कारा अंतेवासी कल्याण हो। जय श्री राम। आज पारोळ उपकारागार पक्षर श्रीराम नवमी महासमय पालित होउछि। कौन कौन कार्यक्रम हाथ में कौन जय श्री राम। आज आम कारागार उपकारागार परिसर में रामनवमी महा आडंबर पालन करा जाउछि। इस अवसर में होम यज्ञ कार्यक्रम करा जाउछि। 108 हनुमान चालीसा पठन करा जाउछि और प्रसाद सेवन व्यवस्था करा जाइछि। एथिपई हम समस्त कारा कर्मचारी माने उद्यम करछु और समस्त कल्याण निमंते तथा समग्र विश्वर कल्याण निमंते रामनवमी पालन करछु। जय श्री राम। गजपति रेणुबाला बेहरा रिपोर्ट, विश्व विजयी न्यूज ओडिशा।